আসুক জরা আঞ্চলিক দল খাই ফাইকা নং তাবু আইপিএফ তিনি বিজেপি ও যদি বাক ফাইনানি হিংকাইবা নং আইগিনো 25 বছর সিপিএম খাইমান খামলে আবনি বাকি আঞ্চলিক খাই থাঙ্কে আঞ্চলিক নখলাই থাংদি যাতে ত্রিপুরা সরংনি খরাংনো সরাই সরাইকে সিনি আলাদা কেসন খরাং তিসাই মানে যাক অমা হাইকি যে কোনো পার্টি আঞ্চলিক পার্টিও জয়েন রিনো সামুং খাই দিহনি বরং রিকোয়েস্ট খাই আচ্ছা তা কাছে ketal di kota kami kalau adik tong mana adik ini adik itu tong ini minister ketan bagi kalau diman kaya amo kenapa montrian tidak sawinyor karena nang ketan bagi abo to NC debar mas kila ke saima nai bono no masung sene bose orang hero bose orang villain dan one so mulai bong sini wan sungma to tam sung to কোনো si saima liya je মন্ত্রী পর যখন চংলাই ফুরুংকাই আং SSGS ani কোনো promotion করে আনো কোনো সুমুং করে সাবো মিনিস্টার এনাই সাবনে রিয়া আবো কোনো আনি থানি সংজাম করে জাস্ট ফর দ্য নেম সেক আই এম জিএস এই সময় বিনি বাগাইনা বড় আইপিএফ টিনো তাইগেসা মিনিস্টার না তংমানি তিনটা আবো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজেনো সাই থাংজা আইপিএফ টিরো তিনজন মিনিস্টার মানাই হিংকাই তাবো ক হুংকাই যে একজন মিনিস্টার নং সানে হইছে একজন মেম্বার কোন মিনিস্টার খিকলাই যেটা ক্রকসানি দিনাই হিংকাই নিনি যে মানতা একজন তংনাই কে নং সানলিয়া তার মানে ওনো গোबां मा कनफारेन्स दङ बरकनि बिसिंते आबो बरकनि जे उक्लक्तै ताइबो बरकनो कनफारेन्स खालायनाय दं खायसा दल गेसोमोन किलाके बुजिमान काजे आबो बरकनि जे वानचक माने जिकन सानि बागायना तिनि ए आईपीटी ओइ अवस्था सफायो हामबाय आईपीएफ तिनि यागनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट कमाई थांगा ककनो तिनि सुजरा एनसी डेभलपमेंट कक थाइसा पान सायाको ट्राइबल वेलफेयर एमन একটা डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंट नि শিক্ষানি দङ অর্থনি দङ মানে আবো কাইসা সরকারনি বিসিং চিকনসা সরকার হাই ও ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইন্ডিয়াগো করিখা একটা ককফানো বতিশালী আবো তাম প্রমাণ খাইবা তার মানে ব বিনি সাতনো ব ফালেই মানে গলাই খাবলে বিজেপি ইন্ডিয়াগো বিজেপি তলাঙি থাকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট রোমান স্ক্রিপ্ট নি আন্দোলন নঙ্গো আসুক জরা রোমান স্ক্রিপ্ট কবরকনো সেরিনান বাগে আন্দোলন খাই ফাইনাই সামুং খাই ফাইনাই তিনি বন নরই যে বরক দেবনাগরী সাপোর্ট খাইও রামপদ এমএলএ ন মিনিস্টার আমেরিকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তামুংলাই তিব্রাসা বেলেকে ডেঞ্জার লাই দङ আবনি বাগিন जों বেলে বখা দুখ নাংজা সিনি যে অ টিম जों অনেক ওয়ানসুক লাयो অনেক সালাইমানি পরে ন সিনি থানসানি একটা ন লামা থানসানি মারিও जों থাঙ্কাই महाराष्ट्रनि लामाव जों थांखाय टिब्रासार मा थांजाक मानान होनै जों वानसुगैनो बसकां 2 तारिखआव जों जइन खालायनानै होनै सिद्धांत ना हालायगोन बसकां 2 तारिखआव मन्त्री मेम्बार को तंगनाय दे जे 2 तारिखआव तो तंग तंयाबोखै बं एमएलए रंगै बेपार आबनो जों साना थांगिया किन्तु जों बाकी जे लिडार नि वर्कार हिन्दी बोरै मथा सिकला मथा जत्तनो 2 तारिखआव जों आगरतलाव कायसा प्रोग्राम खायो प्रोग्रामनि माध्यमे जों टिब्रा मथा हाबसिनाय IPF di parti ni GS tahu apa don juga mono. Oke, oh IPF itu diesel kain dia paisi na ini, aki nong nong bor just bang cok situ aja, aja deh. Parti to kebang mat cigon parti tong le tabu bo. Parti ni bumung je tui tongai tong tung. Dofani je samung kainai borok agu hui paitung. Kokai parti ni bumung baya, parti ni samung baisi. As samung no seng, beskangi dino seng, samung rombi agungan bagi seng sai tong itong. Salsa IPF belai kerak tongpro NC development godfather for Tripura land jago tabuk abo bahai ni phirok mo NC development father of Tripura land जोंबो मानो एक समयो किन्तु बरक 1 বছর লাই थांका 2 বছর লাই थांका 4 বছর লাই थांका सरकारनि ब आंनरगो सावनो त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री फिनान्स मिनिस्टार न कारै रेवेन्यू डिपार्टमेंट एमन एक डिपार्टमेंट बेले इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट साना कक थांखाय सुजाबो रांसाक साकाव बथुइ दङ जे बरक सेपारेट स्टेट नि आंदोलन खायनाय आं बनो सोंनाम सङो नों खरकसा बरकनो लैंड अलटमेंट रिदारिखा रिमान्या जनगण तामुंनायबा बोखाबाय थांनाय आबनि बागै जनगण नि जे आ गडफादार बा फादार अफ टिप्रा लैंड जे वानसुक दंमानि आबो तरक आ बिसास कमाय दङ ओ जनगण नि ताबुक फादार अफ टिप्रा लैंड हिंदी फादार अफ सेपारेट स्टेट हिंदी आबो खाय ताबुक जनाते महाराष्ट्र न हनै प्रमाण खायरिका